Tailoring and Embroidery. Uy, inong si Via ba? Nindot na siya. Oy, Via! Kita ka, ano nga? Poster? O, Tailoring and Embroidery. Hala, nindot lagi ni. Asa ni dapit? Sa St. Janssen daw. Sige, pwede ta mapila ni? Oh, pa-register ta? Sige, Go sige. ka? Kanos aman? Pwede na uma. Sige, go. Apit pa na. Sige. O, bar ka ron. It's okay na. Nindot siya siguro. Nindot siya kayo siya. Kasi sana sa kung kapilaan mo. Good morning, ma'am. Dari atong registration sa tailoring training. Yes, good morning, ma'am. Oh, ma'am, diri ang registration ato, ma'am, sa tailoring and embroidery, ma'am. Okay, ma'am. Ang pa-register mo sa tailoring and embroidery, ma'am? Oo, ma'am. Unta. Sure, ma'am, available kasi ang palihog na pag-fill up, ma'am. Sige, ma'am. Thank you. May buntag sa tanan, no? I'm so glad nga naka-attend jud mo sa atoang training. And first of all, no, mag-orientation jud ta kay para makabalot ta sa atong house rules. So, para makabalot ta sa atong house rules, no? First nato rule is be on time. Kay kung dapat responsible ka sa atong time, kay one, magsugod na dyan ta one. Kay atong trainer or instructor is mapag dyan na siya one and magsugod dyan na siya one, no? And second is, ako mong giyawag tanan na di dyan ka ma-absent kay each session is importante din siya kay kada session laylay din siya, no? Ng first session is discussion at ingana. So, kanang giyawag ako nga di dyan ka ma-absent no? Para makasunod na sa process, kumbaga ba, para makasunod na sa process. And third is, mag-respetuhan na yun ang punta sa usano kay paano dyan, importante dyan na sa ako para usapon na siya sa atong train, ang atong personality. And next is, no gadgets allowed while on training. So, dili dito pwede na magamit o gadget sa while on training kay isa dyan na siya sa distraction na may tabo. Kay, importante man ka na session. So, kung ma-distract sa imong phone, so mawala ka sa pagpaminaw. So, dili din mo makapan ang process. And also, mag-start na siya 1 p.m. to 5 p.m. every Saturday and Sunday. So, di on time ng kung kailangan pag 12:30, nanadyan ka dali para ready na ka ba? Para pagka 1, start na na ka. So, multi-shot on house rules and fun. First na to session is session 1 discussion. So, any fun? Yes, ma'am? So, atong slogan is fun. Semi-formal ano, no revealing clothes kay para fun. Comfortable ko ta sa atong suit. Kay fun. Formal ko siya. Thank you. Thank you, guys. Okay, mayong hapon sa tanan. Ngayong hapon, sir. Ako din si Steven J. Rica, usa ka TESDA representative. Yang akong gihandulan nga klase is about sa pananahi or sewing. So sa akong 8 years sa TESDA, daghan akong mga natudloan nga lain-lain nga mga community. And then kita nato nga ang akong mga natudloan bila pong na-apply sa ilang tagsa-tagsa ka kinabuhi sa ilang uban sa livelihood. So nagamit lagi nila ang ilang mga katunan sa pananahi.
Sige, kanang before ta mo start, ako, nakaila naman muna ako ni, sultin ako sa akong name. Gusto po na ako nga makaila ninyo as a student learner na to karon sa atong sewing class. Okay, let's start. May nga po sir, ako dahil si Selin Sherlo Payot. And almost 5 years na ko nagpuyo diri sa St. Janssen Village. And happy ko nga na ako'y bago nga training nga makapalambot sa livelihood diri sa among community. And salamat kayo sir. Thank you so much. So, good afternoon, sir. Makupod si Maria Pemoy Tabanaw. 5 years na po ko na po yung dali o sama sa akong kauban. Malipayon po may nga naadyo po dali para makatamang sample. So, may hapon inyong tanan. Ako dahil si Kent Marie Mendez. 7 years na ko nga nagpuyo dito sa village o inautong pa nga mapalambok ang among community or kanang village pinaagi-ani nga training. Okay, karon magsugod na ta sa atong discussion about sa sewing machine fundamentals. Okay, karon magkaroon ta sa mga first ang mga basics sa paggamit sa sewing machine ug sa mga fundamentals sa ini. So, ang usa ka sewing machine na siya mga major components. This include first casting. So, ang casting, napa mo idea kung saan ang casting sa sewing machine? Like it, sir. Sige. Karon mo ni siya, for example lang, mo ni siya ano to sewing machine. Kapantay mo ang sewing machine. Nakapantay mo ito na metal. For example, mo ni siya ang metal. Mo ni siya ang casting. Mapabantay ka na, sir. Wala na, sir. Mo ni siya ang casting na sa sulod na ni casting, naatari ang mga gears, mga makina na mo pa-function sa itong sewing machine. Okay, next is the lubrication system. So, napa ko idea mo saan ang lubrication system? Wala. Sige, lubrication system is important siya, siya prime factor sa maintenance sa atong sewing machine para magdugay bitaw ang long life sa sewing machine, magdugay sa magkupa ang function nindot bitaw kumbaga sa tao need ka ng pagkaon para mas may energy na mo trabaho sa alaw. Same na yung sewing machine, may sagutan ng mga lubricants like oil na makapafunction sa iya mga gears na mga gina. Kaya kung hindi mo siya magkakaroon ng oil, may possibility na mag-friction ng mga parts, mag-overheat ng gina, pwede pa siya mag-cause sunog na because of heat na. Okay. So, next is the stitch forming system. So, dili na ito makita kung ang mga mechanical parts niya is sakto ba or synchronized ba ang stitching or ang pagpahid. So, sa stitch forming na siya yung mga mechanical parts sama sa thread control devices, siya madagong, bobbin case, bobbin and hooks, dampers, and spreaders. So lastly is the feeding system. So sa feeding system, ari na to siya matanaw matong trabaho or atong itahi kung align ba siya, sakto ba atong pagtahi, wala siya na disalign sa atong proper nga pagtahi. So sa feeding system, nasa yung mga consisting parts, mo ni siya ang pressure foot. Unsa man ni ang pressure foot? So ang pressure foot is mo ni siya kanang sa sewing machine, kita na ito na nabito ka na kanang piit sa kanang tela o sa fabric.
para dili siya mag-isbog-isbog ba. Muna siya ang pressure foot. Muna siya gamiton para lain sa ito katong tumban-tumban sa upos. Dili ko siya mga pressure foot. So the next one is the throat plate. So ang throat plate unsa na siya? Muna siya ang atong sample, muna siya ang machine. Ang throat plate na siya diri, ang atong needle na diri. Siya mo kana proper align sa atong kahiron nga fabric. So the next one is the feed mechanism. So ang feed mechanism ang siya mag-control sa direction sa atong tela. Kamantay mo lihok man sa makina usahay. Muna siya ka na makapikto sa bitasod sa pagtahi kung asara ko to hindi mo siya ganahan na tahion o ang quality niya ba ibagon sa tahi na imong ganahan. So as of now kana lang sa salamat sa inyong oras hapon. Okay, before we proceed, nasa na ko ipakita ninyo nga video sa unsaon gyud paggamit ang sewing machine in actual. So para sa next session, nana kita idea kung unsaon gyud paggamit ang usa ka sewing machine. Okay, let's watch this. Basic parts of sewing machine. At the end of this lesson, you will be able to understand the basic parts of sewing machine with its functions. Introduction to sewing machine. The invention of the sewing machine was great progress in dressmaking since sewing became faster, seam was more durable, and stitches were evener. The main feature of sewing with the machine is the use of top and lower thread, which is interlinked in stitching progress. A sewing machine may be operated by hand, treadle, or electric motor. Good work can be done in a hand machine, but it is slower than a treadle, which leaves also both hands free to manipulate the fabric. The electric machine uses an electric motor. In this topic, let us see the treadle sewing machine parts. Treadle sewing machine parts. Let us see the treadle sewing machine parts. It consists of three major portions. Head portion is the heart of the sewing machine. The parts of the head are shown. Thread guide holds the thread in position from the spool to the needle. Tension disc. It is a simple mechanism where two concave discs are put together with the converse sides facing each other. Here, the thread passes between the two discs and the tension of the thread is adjusted by a spring and a nut, which increases or decreases the pressure on the disc. Take-up lever. It is fitted to the body of the arm, which receives its up and down motion from the front. At the outside end of the lever, there is a small hole through which the thread passes. There are two functions of this lever: to feed the thread to the needle, to tighten the loop formed by the shuttle. Face plate. It is a removable side cover which gives access to the oiling points on needle bar, pressure bar, and thread take-up. Needle bar. It is a steel rod which holds the needle at one end with the help of the clamp. Presser foot. It is attached to the presser bar and it holds the cloth firmly in position when lowered. Bobbin case. It moves into position to catch the top thread and forms the stitch as the needle is lowered into the bobbin chamber. Presser foot lifter. It is a lever attached to the presser bar for raising and lowering the presser foot. Stitch regulator. It controls the length of the stitch. Some regulators
can be set to stitch in reverse. Bobbin winder. It facilitates the winding of thread on the bobbin. When the flywheel is made to rotate, it works the mechanism of the machine. Stop motion screw. It is in the center of the flywheel and it engages and disengages the stitching mechanism. Slide plate. It is a rectangular plate that can be slide open to remove or insert the bobbin case. Needle plate or throat plate is a semicircular plate with a hole to allow the needle to pass through it. Feed dog. It consists of a set of teeth fitted below the needle plate. It helps to move the cloth forward while sewing. Needles. The upper part of the needle is called the shank. The lower part is called the shaft. One side of the shank is flat and the other side is round. On the round side is the groove, which guides the thread while forming the stitch and protects it against excessive friction. The eye of the needle is just above the sharp point. And in general, the needles have different points, each designed for a particular type of fabric. The most commonly used are sharp points for woven fabric, extra fine points for twill, denim, and heavy leather fabric, and ballpoint for knit and stretch fabrics. And also, the needle's sizes range from 8 to 19. When selecting the needle, remember that finer the weight of the fabric and thread, the finer the needle should be. Conclusion. Thus, knowing the basic parts of the sewing machine makes it easier to practice and can help you to stitch the clothing in a proper way. Summary. Having understood the basic parts of the sewing machine, let's do a small recap. They are thread guide, tension disc, take-up lever, face plate, needle bar, presser foot, bobbin case, presser foot lifter, stitch regulator, bobbin winder, stop motion screw, slide plate, feed dog, needles. Okay, before we end, na ba may mga pangutana about sa itong lesson karon? When ka mag-actual o gamit sa Okay, that's a good question, no? As of now, nagpaabot na sa delivery sa itong sewing machine. So hopefully, ugma, maabot na siya. Hopefully, ugma, maka-experience na kita sa sewing machine. Magamit na natin siya, no? Para ma-practice na kita sa actual na paggamit sa sewing machine. So ano pa ba yung pangutana? So, so makabalik yun na dire ugma, no? So ugma is Domingo, naman tayo schedule din na kay Saturday Sunday man ta 1 to 5 p.m. So mga nang kita ugma alaw na sa hapon. Sir, salamat sir. Napa ba? Napapailayan? Wala na sir, okay na to sir. Okay, salamat kayo sa inyong oras sa pag-anihin. Hopefully namin nakatunan sa atong first session sa sewing lesson. Thank you sir. Okay, wait sa kana before I forget nasa day ko ipa ansira ninyong evaluation form for our session Sige, for sir. today.